салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. тавре иттилоъ дода будем президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон қарор доранд. имрӯз дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон конфронси 29-уми ҷонибҳои Конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим баргузор гардид. дар конфронси мазкур президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарони 80 давлат, дабири куллии Созмони Милали Муттаҳид, роҳбарони ҳукуматҳо ва ҳайатҳои даҳо ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок карданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар иштирокдоронро дар макони баргузории ҳамоиш президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев ва дабири куллии Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш истиқбол гирифтанд. президенти кишвари мо ба ҳайси роҳбари давлати пешсаф дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим дар ифтитоҳи ҳамоиши сарони давлатҳо яке аз аввалинҳо шуда суханронӣ намуданд. зимни суханронӣ сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба масъалаҳои хавфу таҳдидҳои иқлимӣ ва паёмадҳои онҳо ҷалб карда даъват намуданд, ки ҳамагон талошу амалҳои худро барои ҳалли мушкилоти иқлимӣ ба маротиб зиёд намоянд. таъкид гардид, ки тадбирҳои андешидашаванда бешубҳа барои таҳкими тавонмандии кишварҳо дар мутобиқшавӣ ва коҳиш додани осебпазирӣ аз тағйирёбии иқлим аз ҷумла тавассути кӯмаки молиявии кишварҳои рушдёфта мусоидат менамояд. дар робита ба гузариш ба энергияи сабз пешниҳод гардид, ки дар ин самт амалҳои таъхирнопазир андешида шавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки истифодаи самараноки сарчашмаҳои нерӯи таҷдидшаванда барои коҳиши партофти газҳои гулхонаӣ ва рушди иқтисоди сабз мусоидати муассир хоҳад кард. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба қабули стратегияи рушди иқтисоди сабз аз ҷониби Тоҷикистон андешаронӣ намуда иброз доштанд, ки мо ният дорем то соли 2032 истеҳсоли энергияро дар кишвар пурра аз ҳисоби манбаъҳои таҷдидшаванда ба роҳ монда то соли 2037 Тоҷикистонро ба кишвари сабз табдил диҳем. гуфта шуд, ки имрӯз аллакай 98% барқи мо аз ҳисоби энергияи обӣ истеҳсол мешавад ва ҳиссаи Тоҷикистон дар ҳаҷми партовҳои газҳои гулхонаӣ дар сатҳи паст қарор дошта, аз рӯи ин нишондод кишвари мо дар ҷаҳон дар ҷойи 130-ум қарор дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ҳамчунин диққати роҳбарони кишварҳо ва коршиносонро ба мавзӯи пайвастагии зичи обу иқлим ҷалб сохта пешниҳод намуданд, ки ба масъалаи обшавӣ бо суръати пиряхҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад. зикр гардид, ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари осебпазир аз ин раванд ва узви панели сатҳи баланд оид ба обу иқлим барои эълони соли ҳифзи пиряхҳо ташаббус намуд, ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ дар маҷмаи умумии Созмони Милал қабул гардид. роҳбари давлат бо қаноатмандӣ зикр доштанд, ки дар ин замина инчунин рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо муайян гардида дар назди Созмони Милал хазинаи мақсадноки ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шуд. мо ҳамчун муаллифи ин қаднома ҳиссаи худро дар ин хазина гузоштаем ва аз ҳамаи шириконамо низ даъват менамоем, ки аз ин иқдом пайравӣ кунанд, изҳор доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таъкид гардид, ки дар асоси қадномаи мазкур бо мақсади баррасии ҳамаҷониба ва мусоидат ба ҳалли мушкилоти обшавии пиряхҳо моҳи майи соли 2025 дар Душанбе гузаронидани конфронси байналмилалии сатҳи баланд ба нақша гирифта шудааст. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар идомаи пешбурди рӯзномаи ҳифзи пиряхҳо аз ҷонибдории пешниҳоди якҷои Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034
ҳамчун 10 солаи амал барои дастгирии илмҳои яхшиносӣ ва қабули қадномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милал дар ин хусус ёдовар шуданд. дар фароварди сухан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти аҳамияти хосаи масъалаҳои зикршуда ва бо мақсади омӯзиши дақиқи таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳои минтақа пешниҳод намуданд ки бо сарпарастии Созмони ҷаҳонии обуҳавошиносӣ ва дар ҳамкорӣ бо дигар шарикони рушд дар шаҳри Душанбе маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба яхшиносӣ таъсис дода шавад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон дар мизи мудаввари сатҳи баланд бахшида ба мавзӯи маблағгузории соҳаи иқлим ки дар павильони Покистон доир гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз ба ҳукумати ҷумҳурии исломии Покистон барои ташкили ин чорабинӣ ва даъват ҷиҳати иштирок дар он арзи сипос карданд. таъкид гардид ки дар шароити имрӯзаи ҷаҳон ҳамаи минтақаҳои дунё бахусус кишварҳои рӯбатараққӣ бо мушкилоти ҷиддии тағйирёбии иқлим ки яке аз сабабҳои асосӣ ба вуқӯъ омадани офатҳои табиӣ мебошад, рӯбарӯ шудааст. тавре маълум аст аз таъсири паёмадҳои харобиовари офатҳои табиӣ дар баробари талафоти ҷонӣ ба иқтисоди кишварҳо зарари ҷиддии моддиву молиявӣ низ мерасад. дар ин зимн зарур шумурда шуд ки бо мақсади ҳалли чунин таҳдидҳои глобалӣ аз амалҳои ҳамоҳангшудаи муштарак бахусус тариқи маблағгузорӣ ба соҳаи иқлим кор гирифта шавад. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ҷумлаи он кишварҳои рӯбатараққӣ мебошад ки дар баробари таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим осебпазир боқӣ мемонад. зикр гардид ки бо назардошти паёмадҳои харобиовари офатҳои табиӣ Тоҷикистон ба масъалаи тағйирёбии иқлим ва устувории муҳити зист таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда муддати 20 соли охир дар арсаи ҷаҳони рӯзномаи обу иқлимро пеш мебарад. президенти кишвар иброз доштанд ки ташаббусҳои Тоҷикистон дар самти обу иқлим таи ин давра тавассути 14 қадномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ ёфтанд. ба андешаи сарвари давлати мо ин ташаббусҳо заминаи мусоидро барои расидан ба ҳадафҳои глобалии ҳамоҳангшуда дар соҳаи об, аз ҷумла онҳое ки дар рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор дарҷ гардиданд, фароҳам овардааст. таъкид шуд ки Тоҷикистон чун ҳамеша омода аст дар масири ҳифзи захираҳои об аз ҷумла пиряхҳо ва устувории иқлим иқдомҳои созандаи худро идома диҳад. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки мо аз даъвати ҷомеаи ҷаҳонӣ барои фаъолтар маблағгузорӣ кардан ба мушкилоти иқлим ва механизмҳои инноватсионии молиявӣ барои тақвияти тавонмандии кишварҳои осебпазир, хусусан давлатҳои рӯбатараққӣ дар роҳи мутобиқшавӣ ба таъсирҳои тағйирёбии иқлим ҷонибдорӣ менамоем. таъсиси эътилофи қавӣ ва фарогир аз ҷониби кишварҳои рӯбатараққӣ ва шарикони рушд барои таблиғи дастаҷамъонаи ислоҳоти байналмилалии низоми маблағгузории иқлим ва бунёди ояндаи устувор барои наслҳои оянда амри муҳим номида шуд. дар фароварди сухан роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ изҳори бовар намуданд ки мизи мудаввари имрӯза барои тақвияти саъю кӯшишҳои муштараки минбаъдаи кишварҳо дар муқовимат бо тағйирёбии иқлим ва ҳифзи захираҳои ҳаётан муҳими оби сайёра нақши муҳим хоҳад дошт. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон дар маросими кушодашавии павильони об барои иқлим иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки
آب و اقلیم همبستگی زیج دارند و مدیریت استفاده عاقلانه آب در روند حل مشکلات اقلیم نقش کلیدی می‌بازد. اشاره کرده شد که در یک مدت نچندان زیاد موضوع آب بخش‌های اساسی مندرجوی کنفرانس‌های مربوط به اقلیم را فرا گرفت. با عقیده سرور دولت ما به این روند بشبهه کنفرانس‌های اقلیمی در گلاسگو، شرم الشیخ و دبی سهمی بسزا گذاشتند. گفته شد که کشور ما زیاده از 12 ساله است که مسئله‌های آب را در روزنامه جهانی رشد با مرام و فعالانه پیش میبرد. در این ضمن تاجیکستان با در نظر داشت پیوستگی زیج روزنامه‌های آب و اقلیم به جایگاه خاص پیدا کردن موضوع آب در روند گفت‌وشنودهای رسمی کنفرانس‌های اقلیمی پیوسته توجه ظاهر می‌نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان در یک جایگی با شریکان خود موضوع مذکور را در چارچوب پنل سطحی بلند آید به آب و اقلیم، کنفرانس آبی سازمان ملل در سال 2023، روند آبی دوشنبه و دیگر پلتفرم‌های مهم بین المللی پیگیری نموده است. ذکر کرده شد که تلاش‌های مشترک جانب‌های منفعت‌دار می‌توانند برای حل مشکلات آب و اقلیم زمینه خوب فراهم سازد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان توجه اشتراکداران چاره‌بینی را به یکی از جانب‌های مهم موضوع آب و اقلیم، آبشوی با سرعت پریخ‌ها جلب نمودند. تاکید گردید که حفظ پریخ‌ها به مسئله مبرم روزنامه جهانی تبدیل یافته است. با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال حفظ پریخ‌ها اعلان نمود. طبق قدنامه در این خصوص قبول گردیده، همچنین فوند اعتمادناک بین المللی آید به حفظ پریخ‌ها تأسیس داده شد و تاجیکستان از اولین ها شده سهم مالیوی خود را به فوند مذکور گذاشت. اظهار داشتند رهبر دولت محترم امامعلی رحمان. همچنین تاکید گردید که در اساس قدنامه مذکور سازمان ملل متحد تاجیکستان ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس سطحی بلند آید به حفظ پریخ‌ها را برگزار می‌نماید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان هدف از برگزار کردن این همایش سطحی بلند را بالا بردن سطح آگاهی، مبادله معلومات و جلب بیشتر توجه جامعه جهانی به حل این مشکلات و همبستگی مسئله‌های آب و اقلیم ارزیابی کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر باکو در حاشیه اجلاسی عمومی کنفرانس 29 جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم از پاویلیون ملی جمهوری تاجیکستان بازدید نمودند. پاویلیون ملی جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس با مقصد معرفی تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به مسئله‌های تغییریابی اقلیم، حفظ پریخ‌ها و ذخیره‌های آب و در این زمینه برای جلب توجه جامعه جهانی به آسیب‌پذیری کشور ما و تشویق سرمایه‌گذاری به تقویت همکاری مؤثر و باثمر آماده گشته است. امروز سرور دولت در حاشیه سمیت کنفرانس 29 جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم با امام اکبر مؤسسه الازهر مصر دکتر احمد الطیب ملاقات نمودند. در ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت بانک آسیایی رشد جناب مساتسوگو اساگاوا باشد مسئله‌های همکاری با این تشکیلات با نفوذ مالیوی مطرح شد. 12 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر باکوی جمهوری آذربایجان در حاشیه همایش کنفرانس 29 جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم با امام اکبر دانشگاه الازهر مصر دکتر احمد الطیب ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز واخوری سهم این مؤسسه علمی و تعلیمی را در آماده کردن هزاران متخصص ساحه‌های گوناگون
و ترغیب غایه‌های صلح‌جویانه و تحمل‌پذیری تاکید کردند. اشاره کرده شد که در شرایط امروزه متحد بودن امت مسلمان خیلی مهم است. در این زمینه درک واقعی جوانان از هدفها و روحیه اصلی دین اسلام که همانا تحمل‌پذیری، نکوکاری و انسان دوستی است مهم دانسته شد. ذکر گردید که عین زمان در بخش‌های گوناگون مؤسسه تعلیمی الازهر زیاده از 200 شهروند تاجیکستان تحصیل میکند. سرور دولت ما در این رابطه اهمیت تنظیم تحصیل دانشجویان تاجیک را در اساس قانونگذاری دو کشور دوست و برادر تاکید کردند. اظهار امید کرده شد که همکاری علمی و تحقیقاتی مؤسسه‌های تعلیمی و علمی تاجیکستان و دانشگاه الازهر گسترش خواهند یافت. پیشنهاد شد که کارمندان ساحه دینی تاجیکستان برای تبادل علمی و عملی و آموزش افکار تحمل‌پذیری به دوره‌های تعلیمی مؤسسه ازهر جلب کرده شوند. در جریان صحبت همچنین اوید به دیگر موضوعهای مورد توجه مشترک گفتگوی سودمند صورت گرفت. 12 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر باکوی جمهوری آذربایجان در حاشیه همایش کنفرانس 29 جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم با پرزیدنت بانک آسیایی رشد جناب مساتسوگو اساگاوا ملاقات نمودند. تاکید گردید که طی 26 سال همکاری بانک 158 لایحه برای کشور ما مهم را در سمت انفراستراکچور انرژتیکی و ساحه‌های نقلیات، کشاورزی، آبیاری، مالیه و معارف مبلغ گذاری کرده است. جانب‌ها تاثیر عامل‌های بیرونه به اقتصاد تاجیکستان و دریافت راه‌های کاهش دادن آن را محاکمه نمودند. برای تاب‌آور کردن اقتصادیات به خوف و تهدیدهای جهانی امروزه پیش از همه جلب سرمایه بیشتر و ادامه اصلاحات اقتصادی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که جدا نمودن مبلغ‌های گرانتی از جانب شریکان رشد برای دستگیری روند اصلاحات بودجه دولتی و تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک تاجیکستان به منفعت کار خواهد بود. مسائل گسترش همکاری برای رشد ساحه‌های استحصالی در تاجیکستان از جمله صنعت و کشاورزی و ساحه هیدروانرژتیک از موضوعات دیگری صحبت بودند. همچنین دایر به اشتراک بانک در سمت بلند برداشتن فعالناکی اقتصادی، انکشاف بازار مالیوی تاجیکستان، مساعدت بر روند رقمی کنانی ساحه‌های مختلف اقتصاد و جاری نمودن تکنولوژی‌های سبز اندیشه‌رانی صورت گرفت. тавре болотар гуфтем имрӯз дар шаҳри бокӯи ҷумҳурии озарбойҷон конфронси 29-уми ҷонибҳои конвенсияи қуллабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим баргузор гардид. дар конфронси мазкур президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарони 80 давлат, дабири куллии созмони милали муттаҳид, роҳбарони ҳукуматҳо ва ҳайатҳои даҳҳо ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок карданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар иштирокдоронро дар макони баргузории ҳамоиш президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев ва дабири куллии созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш истиқбол гирифтанд. президенти кишвари мо ба ҳайси роҳбари давлати пешсаф дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим дар ифтитоҳи ҳамоиши сарони давлатҳо яке аз аввалинҳо шуда суханронӣ намуданд. محترم جناب رئیس، خانم‌ها و جنابان، با حکومت جمهوری آذربایجان و سازمان ملل متحد برای معمار نوازی و در سطح بلند برگزار نمودن چهارمین امروزه سپاسگزارم. در 5 سال اخیر ما پیوسته شاهد سالماهای گرمترین در تمام دوره‌های مشاهده ها گشته ایستادیم. طبق گزارش کارشناسان سال 2024 نیز همچون سال گرمترین ثبت شد. وابسته به این ما را ضرور است که تلاش و عملهای خود را جهت حل مشکلات اقلیمی به مراتب زیاد کنیم. حاضرین گرامی، ما در اساس استراتژی رشد اقتصادی سبز خود نیت داریم که تا سال 2032 استحصال از انرژی را در کشور پوره از حساب منبع‌های تجدید شونده برآمده تا سال 2037 تاجیکستان را به کشوری سبز تبدیل دهیم. امروز علاقه 98% برق ما از حساب هیدروانرژتیک یعنی انرژی سبز استحصال می شود و حصه تاجیکستان با کمترین نشانداد حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای
ما را در جهان در جای 130 قرار داده است. نقطه مهم دیگری میخواهم که توجه شما را به آن جلب نمایم مسئله پیوستگی زیچ آب و اقلیم می باشد. باعث خوشنودی است که در کاپ 29 اعلامیه آب برای عمل در ساحه اقلیم قبول می گردد. وابسته به این ما را ضرور است که به مسئله آبشوی با صورت پیریخ‌ها که در نتیجه پیامدهای تغییر اقلیم صورت می گیرد توجه مخصوص ظاهر نماییم. در این راستا با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل سال 2025 را سال حفظ پیریخ‌ها اعلام کرد. مطابق این قطعنامه روز جهانی پیریخ‌ها معین گردیده در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد حفظ پیریخ‌ها تأسیس داده شد. تاجیکستان حصه خود را در این بنیاد گذاشته از همه شریکان نیز دعوت به عمل می‌آورد که این اقدام را دستگیری کنند. همچنین در اساس این قطعنامه ماه می سال آینده در دوشنبه گذرانیدن کنفرانس بین المللی سطحی بلند عاید به حفظ پیریخ‌ها به نظر گرفته شده است. در ادامه این موضوع با تشبث تاجیکستان و فرانسه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل سالهای 2025 2034 همچون 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی اعلام گردید. با در نظر داشته اهمیت مذکور پیشنهاد می‌نمایم که با سرپرستی سازمان جهانی آب و هواشناسی و در همکاری با دیگر شریکان رشد در شهر دوشنبه مرکزی هم آهنگسازی منطقوی عاید به یخشناسی تأسیس داده شود. از توجهتان سپاسگزارم. ماه اکتبر سال روان در مرکز ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شهر خوروغ پارک تکنولوژی با فراگیری یک چند کارخانه‌های صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت. پارک تکنولوژی شهر خوروغ در مساحت 1.6 گکتار بنیاد گردیده در آن کارخانه‌های کارکرد و بند و بست گوشت، گیاهای شفابخش، میوه و سبزیجات خشک، کارگاه‌های خشکشویی، استحصال مبل و غیره موجود می‌باشند. اقدام مذکور در دایره هدف ملی صنعت‌کنونی با سرعت کشور عملی گردیده است. راجع به فعالیت کارگاه‌های این اقتدار صنعتی خاصیت خدایاری بگزاده شرح بیشتر دارد. ماه اکتبر سال جاری در شهر خوروغ پارک تکنولوژی با فراگیری یک چند کارخانه‌های نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده شدند. اقدام مذکور در دوره هدف 4 ملی صنعت‌کنونی با سرعت کشور عملی گردیده بهر تامین بازار استعمالی منطقه با محصولات خودی نقش مؤثر داشته توسط فعالیت کارگاه‌ها 10 جای‌های نوی کاری تشکیل گردیدند. مساحت عمومی پارک تکنولوژی شهر خوروغ زیاده از 1.5 گکتار می باشد. در اینجا کارگاه‌های استحصال مبل، کارگاه خشکشویی، کارکرد محصولات گوشتی، کارکرد گیاهای شفابخش و میوه خشک فعالیت با ثمر دارند. کارگاه استحصال میوه خشک در یک سال زیاده از 25 تن میوه از جهت اکولوژی تازه را کارکرد می کند. میوه تازه از طرف روشون، از طرف وانج، این طرف شغنان ما همین محصولات خریدار میکنیم و این محصولات هم میبریم. 16 نمود که میبریم در مغازه‌های خوروغ تقسیم میکنیم. در شهر دوشنبه بیرون شهر دوشنبه ما دیگر طرف هم روی میکنند. محصولات ما از میوه تر تازه اکولوژی تهیه کرده میشد. یگان خیمیایی در درونش نیست. ما قند هم استفاده نمیبریم، فقط میوه تازه.
این سیخ متعلق به جمعیت داروی مسئولیتش محدود نسیم می باشد که طی چند سال است که با کارکرد میوه خشک از جمله میوه توت سر و کار دارد. با آغاز ساختمان پارک تکنولوژی جمعیت داروی مسئولیتش محدود نسیم نیز در اینجا به بنیاد کارگاه میانه حجم شروع نموده با خرج زیاده از 2 میلیون سامانی سیخ بنیاد یافته با تکنولوژی جدید معاصر تامین کرده شد. اقتدار سالانه کارخانه کارکرد 25 تن میوه خشک را تشکیل می‌دهد. محصولات آن بیشتر از توت خشک با علاوه دیگر نمود میوه و سبزیجات خشک کار کرد و آماده کرده می شود. این شیرینی ها از جهت اکولوژی تازه بوده به علاوه قند و مواد کیمیایی استحصال می گردد. محصولات کارخانه رقابت پذیر معنی داد می گردد زیرا در بازار استعمالی طلبگاران و خریداران خود را دارد. همچنین به خارج کشور نیز صادر کرده می شود و جهانگردان به شهر خاروخ تشریف آورده نیز به این محصولات توجه زیاد دارند. باید گفت که چنین کارکرد میوه خشک با استفاده از تجربه گذشتگان مردم منطقه راه اندازی گردیده در طب مردمی نیز استفاده برده می شود. агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар рӯзҳои ояндаи ҳафтаи ҷорӣ ҳавои ноустувор аз ҷумла боридани барфу борон ба қайд гирифта хоҳад шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин радиф аз меҳмонону сокинон даъват ба амал меорад ки таи ин рӯзҳо аз эҳтиёт кор бигиранд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. обуҳавошиносон боз аз вазъи ноустувори боду ҳаво дар кишвар иттилоъ медиҳанд. 13-14 ноябр дар ҷумҳурӣ ҳаво якбора номусоид шуда, дар водиҳо бориши бошиддати борон ва дар доманакӯҳо ба барф табдил ёфтани он пешгӯӣ мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истинод ба маълумоти агентии обуҳавошиносии мамлакат ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони кишвар мерасонад ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд. бино ба маълумоти дастрасшуда дар ин рӯзҳо бахусус шабона ҳаво дар қиёс ба рӯзҳои дигар сардтар хоҳад шуд. зеро дар аксари ноҳияҳои баландкӯҳ шамоли сахт пешбинӣ шуда, ҳарорати ҳаво то 8-10 дараҷа паст мешавад. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар 13-14 ноябри соли равон дар ҳудуди мамлакати мо боришот пешгӯӣ шуда истодааст. бояд қайд намуд ки дар водиҳо боришоти борони шадид ва дар баландиҳо боришоти барф пешгӯӣ мешавад. غیر از این باید قید نمود که در نتیجه بارشات بلندشوی سطح آبی دریاها مخصوصا در منطقه‌های کوهی و دامنه‌کوهی از جانب агентии обу ҳавошиносии کشور پیشگویی شده ایستاده است. غیر از این باید قید نمود که در نتیجه بارشاتی که پیشگویی می‌شود پس‌شوی حرارت هوا هم نیز به چشم می‌رسد و در این رابطه باید قید نمود که بارشات و پس‌شوی حرارت هوا از آن جمله خود شمال شدیدی که پیشگویی می‌شود برای رخ دادن حادثه‌های طبیعی مساعدت می‌کند، از آن جمله فرآمدن سیل، آمدن یخ، فرآمدن سنگریزش. از اون حسابی که اساس شاهراه‌های ما اینها هم باشن طریق عقبه‌ها و راه‌های کوهی می‌گذارند، بنابراین این گونه حادثه‌های طبیعی احتمال درش رخ دادن مخصوصا در روزهای 13 و 14 زیاد می‌گردد و در این رابطه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری نمودن این گونه حادثه‌ها با اهالی که در منطقه‌های خفناک یعنی در خود دامنه‌کوه و کوهسار زندگی می‌کنند می‌رساند که در این روزهای 13 و 14 خیلی احتیاطکار باشند. از راه اندازی کارهای زیرین این هم باشد کارهای صحرایی و از اون جمله برآمدن به شکاری و اینکه ماهیداری مخصوصا برآمدن چراگاه خود به چراگاه‌های کوهی که در نزد آبانبارها هستند باید که خودداری کنند. طور اطلاع داده شد بنابر سبب بارشات زیادی روزهای 13-14 نوامبر در قلمرو جمهوری خصوصا در وادی و دامنه‌کوه‌ها خوف فرآمدن سیل، یخ و سنگریزش در نظر است. از این رو کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شهروندان خواهش می‌نماید که به خطری شخصی را رعایت نموده در چنین روزها از رفتن به نزد دریاها، ساحل رود و سیر کوه و صحرا خودداری نمایند. همچنین در این روزها از ساکنان دعوت کرده می شود که هنگام استفاده اسباب‌های برقی قاعده‌های بخطری سوختار و هنگام حرکت در راه‌ها قاعده‌های بخطری را رعایت کنند. مراجعه مخصوص کمیته حالات فوق‌العاده به رانندگان است. خواهش می‌کنم آن اشخاصی که این روزهای 13 و 14
нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳраҳои душанбе хуҷанд, душанбе ваҳдат, рашт, лахш ва аз он ҷумла душанбе хорух хоҳишмандем дар мадди аввал бояд ки оид ба вазъи боду ҳаво, вазъи роҳҳо маълумот гиранд, воситаҳои нақлиётии худро омода созанд ва кӯшиш намоянд ки ҳангоми бегоҳӣ ё махсусан шабона тариқи ин роҳҳо сафар накунанд, чун бори дигар такрор мекунем боришот бегоҳӣ ва шабона шиддат меёбанд ва эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳо дар ин вақти шабонарӯзӣ зиёд мегардад. бино ба иттилои манбаъ инчунин дар ин рӯзҳо ҳавои боронӣ дар шаҳри душанбе низ ҳукмфармоӣ хоҳад кард. ба маълумоти агентии обуҳавошиносӣ ҳарорати ҳаво то 14 ноябр тағйирёбанда боқӣ мемонад. шӯро аз 11 ноябр рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт оғоз гардиданд ки то 14 ноябр идома меёбанд. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт дар ҳамкорӣ бо шӯрои миллии фарҳанг, санъат ва адабиёти кувайт баргузор мегарданд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар шарҳи навбатии барнома. дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт шоми 11 ноябр бо ибтикори сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт ва дар ҳамкорӣ бо шӯрои миллии фарҳанг, санъат ва адабиёти кувайт дар китобхонаи миллии ин кишвар намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили зардӯзию заргарӣ, рассомию кундалнигорӣ, кандакорию армуғонсозӣ, кордсозӣ ва намоиши либосҳои миллӣ, ҳамчунин намунаи шириниҳои тоҷикистон, меваҳои шаҳдбор, аксҳо ки таъриху фарҳанг, урфу одат, сохтмонҳои бузург, симои муосири пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе ва табиати зебои диёрамонро таҷассум менамоянд баргузор гардид. дар ин намоиш вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Саториён, ҳайати воломақоми ҷониби Кувайт, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими ин кишвар ва дигар шахсони расмӣ иштирок карданд. меҳмонон сараввал аз меваҳои шаҳдбору шириниҳои тоҷикистон лаззат бурданд ва аз тамошои намунаи ҳунарҳои дастии ҳунармандони тоҷикистон ба ваҷд омаданд, зеро дар ин намоишгоҳ намунаҳои ороишоти гуногун пешниҳод гардид ки бо санъати баланд ва хеле зебо сохта шуданд. хусусан пешниҳоди либосҳои миллӣ аз қабили атласу адрас ва чакан дар таҳияи тарроҳони машҳури тоҷикистон пешниҳоди ҳозирин гардид, зеро либоспӯшии тоҷикон аз қадимулайём аз дигар халқҳо фарқ карда бо тарзи духт, нақшунигор ва истифодаи он ба кулли тафовут дорад ва як ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбад. хусусан баъд аз шомил гардидани чакан ба феҳристи мероси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО, хориҷиён ба ин либоси миллии мардуми тоҷик таваҷҷӯҳи зиёд доранд. намоиши мазкур ҳайати расмии мардуми маҳаллӣ ва меҳмонони ин кишварро бо зебоиҳои тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумии мо ошно намуда, шавқи сокинони ин сарзаминро ҷиҳати боздид аз тоҷикистон боло хоҳад бурд. ин намоиши зеборо савту навои мутрибону сарояндагони тоҷик шукӯҳи хоса бахшид. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам тақвият додани муносибатҳои дуҷониба дар самтҳои мавриди эҳтимоми муштарак, алал хусус ҳамкории фарҳангӣ баргузор мешаванд. чанд соли охир аст ки танбашавии воситаҳои нақлиёт дар шаҳри Душанбе дар вақтҳои муайяни субҳу шом ҳангоми ба кору таҳсил рафтану омадан шаҳравандонро ба мушкилӣ дучор месозад. ҷиҳати пешгирии ин ҳолат аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти махсус гузаронида мешавад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо. бо дастуру супоришҳои роҳбарати Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 то 10 ноябри соли равон дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди кишвар бо мақсади пешгирии вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ
алалхусус тамбашавӣ воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо амалиёти 10 рӯзаи пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо роҳандозӣ гардида истодааст. риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ маърифкунандаи маданияту фарҳанги шаҳрдорист. таҳлилҳо ва назарсанҷишҳои мутахассисони соҳаи бозрасии давлатии автомобилӣ нишон медиҳанд, ки сабабҳои асосӣ ба вуқӯъ пайвастани тамбашавиҳо дар кӯча ва роҳҳои пойтахт аз як тараф афзоиши босуръати шумораи воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди ҷумҳурӣ арзёбӣ гардад, аз тарафи дигар ҳамарӯза ба ҳудуди пойтахт ворид гардидани воситаҳои нақлиёт аз ҳама манотиқи кишвар бе иҷозатномаи махсус барои фаъолияти мусофиркашонӣ, инчунин беасос муҳлатҳои тӯлонӣ аз тарафи баъзе ронандагон манъ намудани воситаҳои нақлиёт дар қаторҳои дуюм ва сеюми ҳаракати роҳ мебошад. ҳамзамон дар соатҳои авҷи ҳаракат, яъне субҳгоҳон ва бегоҳӣ дар кӯчаву хиёбонҳои марказии пойтахт дар раванди ҳаракат иштирок намудани воситаҳои нақлиёти калонҳаҷми боркаш, инчунин дар таъмиру азнавсозӣ қарор доштани баъзе кӯчаҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе боиси тамбашавии воситаҳои нақлиёт мегардад. بیشتر که مشاهده‌ها نشان دادن یکی از سبب‌های تنبشوی واسطه‌های نقلیات این در روند حرکت اشتراک نمودن واسطه‌های نقلیات گرانوزن میباشد که هنگام اوج حرکت، یعنی در وقت اوج حرکت واسطه‌های نقلیات گرانوزن زیادتر به چشم میرسد و این یکی از عامل‌های تنبشوی واسطه‌های نقلیات میباشد. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های مقصدناک در حدود شهر دوشنبه از طرف کارمندان ریاست بازرسی دولتی автомобилӣ جهت رعایت نکردن قاعده‌های حمل و نقل مسافرکشانی و بدون طلبات معیارهای مقرر گردیده خدمترسانی نقلیاتی با مسافرکشانی غیر قانونی مشغول بوده طبق ماده 510 قسم 2 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان زیاده از 35 عدد پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری به رسمیت درآورده واسطه‌های نقلیات در جریمه‌گاه‌های مخصوص بازرسی دولتی автомобилӣ تا اصلاح کمبودی‌ها بازداشت گردیدند. از جمله احمدов میانتلخ راننده واسطه نقلیاتی تمغه نتا رقم قید دولتیش 0477 YW01 ساکن شهر وحدت دهه جارتپه، سلیمov معروف راننده واسطه نقلیاتی تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 1413 MV01 ساکن ناحیه رودکی، بابوخانov اصلدین راننده واسطه نقلیاتی تمغه تویوتا پریوس رقم قید دولتیش 7080 DV01 ساکن شهر وحدت، مولانov علیجان راننده واسطه نقلیاتی تمغه تویوتا کارولا رقم قید دولتیش 5550 SN01 ساکن شهر وحدت، حیدرزاده سعیدجان راننده واسطه نقلیاتی تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 8949 VM03 ساکن ناحیه تیمورملیک دهه تنوبچی، یوسوپov نکروز راننده واسطه نقلیاتی تمغه خوندای رقم قید دولتیش 6070 WF01 ساکن ناحیه رودکی دهه گجدل‌آباد، زمانزاده بهروز راننده واسطه نقلیاتی تمغه تویوتا رقم قید دولتیش 7711 ST01 ساکن ناحیه رودکی دهه قبله‌ای، جورابکov ابراهیم راننده واسطه نقلیاتی تمغه خوندای ستارکس رقم قید دولتیش 7953 MY01 ساکن ناحیه رودکی، ساندالov توی راننده واسطه نقلیاتی تمغه خوندای الانترا رقم قید دولتیش 0395 TT09 ساکن شهر دوشنبه، قاسمجان دودرجان راننده واسطه نقلیاتی تمغه خوندای سناتا به رقم قید دولتی ساکن شهر دوشنبه، محدینov سراجدین راننده واسطه نقلیاتی تمغه تویوتا کارولا رقم قید دولتیش 4646 TT03 ساکن شهر حصار و دیگران. فعالیت مسافرکشانی یک قطار واسطه‌های نقلیاتی کرایه‌کشی تاکسی از طرف جمعیت‌ها که اینها باز قطع گردیده باشند هم متاسفانه آنها خودسرانه تا حال به مسافرکشانی مشغولند. بنابراین از طرف کارمندان بازرسی دولتی автомобилӣ چنین واسطه‌های نقلیات بازداشت گردیده بعد از کنده گرفتن پلیونکای نمای ظاهری های نقلیات نسبت رانندگان آنها طبق ماده 510 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های مأموری ترتیب داده شد. راهبریت ریاست بازرسی دولتی автомобилӣ وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از تمام رانندگان واسطه‌های نقلیات و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه طلب می‌نماید که هنگام در روند حرکت اشتراک نمودن قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان را با طور قطعی رعایت نموده با آداب حمیده و فرهنگ شهرنشینی رفتار نمایند. در آخر یادآور می‌شویم که چاره‌بینی مذکور در کوچه و راه‌های автомобилгарди جمهوری منتظم ادامه دارند.
در زمینه تطبیق سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان، ساکنان وطن دوست شهر حصار تصمیم گرفتند که راههای محلی را با صفت بلند اسفالت پوش نمایند. اقدام مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ساکنان و صاحبکاران عملی کرده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بختیار قدیرزاده. با شرافت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار بنیاد 1675 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا سنه 1 اکتبر سال جاری 819 عدد آن مورد استفاده قرار داده شد. اقدام‌های نیک ساکنان محلی و فعالان شهر در پرتو دستورهای سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عملی می‌گردد. از جمله در کارهای آبادانی و سازندگی به خصوص ساختمان انشاءات ساحه اجتماعی و انفراستراکچور راه و برق و آب و حفظ محیط زیست ساکنان جماعت دهات به نام میرزا ترسونزاده نتیجه های نظر است دارند. حالا ما در دهه چمنزار جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده شهر حصار حضور داریم که مردم وطن دوست این دهه بین خود سهم گرفتند که زیاده از 3 کیلومتر راه را اسفالت پوش نمایند و بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و پیشتر از این ما در راه کلانی بین جماعت که با ناحیه شهرینه هم سرحد نباشیم 4 کیلومتر راه را اسفالت پوش نموده و بعد از آن که دهه چمنزار را اسفالت پوش نماییم 1.5 کیلومتر دیگر این راه را اسفالت پوش می نماییم و بعدا در دهه 10 بید نیز مردم دهه 10 بید سهم گرفتند که 2 کیلومتر راه را بین دههشان را اسفالت پوش نمایند و در دهه صداقت نیز دهه صداقت همین جماعت نیز 1.5 کیلومتر راه اسفالت پوش نمودند و باز در دهه صداقت هم راه ادامه دارد و همه دهه ها بین همدیگر دیده در آینده همین خیلی نقشه دارند که تمام کوچه ها را اسفالت پوش نمایند. ساکنان دهه چمنزار جماعت تا کنون 6 کیلومتر راه داخل دهه را منفرش نمودند. رهبریت شهر به ساکنان و فعالان برای جانبداری از سیاست سازنده رهبریت عالی کشور اظهار سپاسگزاری نموده ذکر کردند که محض پیگیری نمودن این گونه تشبس‌ها باعث بهتر گردیدن انفراستراکچور اجتماعی از جمله بنیاد راه و تامین ساکنان با آب تازه گردیده است. طبق معلومات مسئولین سال جاری در حدود جماعت مجموعاً زیاده از 16 کیلومتر راه محلی منفرش کرده شده 4 پل ماشینگذار دهه را از نوسازی 2 ترانسفورماتور تعمیر و 2 چاه عمودی کنده به استفاده داده شده است. در این سمت کارها با مرام ادامه دارند. ولایت ختلان منطقه اگراری بوده قریب در تمام شهر و ناحیه‌های حدودی آن ساکنان با کشاورزی مشغولند. امروزها در برابر دیگر نمود محصولات کشاورزی طلبات در بازار استعمالی به سبزی نیز زیاد میباشد. دهقانان تجربه‌دار و کاردان ناحیه جیهون همساله طلبات استعمال کرده را به اینوبت گرفته کشتی همه گونه محصولات از جمله سبزی را سر وقت براه مانده حاصل دلخواه به دست می‌آورند. همکارانمان محمد رضا شریفزاده و طالبجان سیفов موضوع را ادامه می‌دهند. ناحیه جیهون در برابر دیگر شهر و نواحی ولایت ختلان از حساب استحصال سبزی نسبتاً فرق کننده میباشد. زیرا سال تا سال در ناحیه مذکور دهقانان کشت سبزی را بیشتر نموده با این وسیله هم زندگی خویش را به میسازند و هم در تامین بازارهای داخلی و خارجی با محصولات تر و تازه سهم میگذارند. بنا به اطلاع مسئولین فراوانی حاصل زمینهای زرخیز آنها نه تنها از مهنت و اقلیم مساعد منطقه وابستگی دارد بلکه انتخاب تخم خوشصفت نیز برای حاصل دلخواه به دست آوردن سهم مساعد میگذارد. کشاورزان جماعت 25 امسال در میدان 1050 گکتار کشت سبزی گذراندند. علاوه بر جمع‌آوری حاصل سر کردن حاصلنوکی نسبت به سال گذشته خیلی خوب است. از 1 گکتار زمین به حساب میانه 450 500 سنتین حاصل جمع‌آوری کرده اند. محصولات جمع‌آوری شده با بازارهای شهر بختر، با بازارهای شهر دوشنبه، ولایت سوخت، قریب که به تمام بازارهای حدود جمهوری صادرات کرده شده است. در تامین امنیت حوزه‌خواری کشور دهقانان ما علاقه سهم خود گذاشته ایستادند. سال گذشته با حساب میانه حاصلنوکی سبزی 400 سنتنر بود. امسال علاقه
то ба 500 центнер ҳам ба қайд гирифтем. 550 центнер ҳам буд. Имсол ҳосилноки хубтар аст нисбат ба соли гузашта. барои саривақт ҷамъ овардани ҳосил деҳқонон аз ҳисоби занони хонашин ва аз ҳисоби амон қувваҳои кории дохили деҳаҳо ҳаракат карда саривақт маҳсулоти истеҳсолнамудашонро ҷамъоварӣ намуда истодаанд. абдурашид алимов дар қатори дигар барзгарони ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи ҷайҳун заминҳоро аз хоҷагидорон ба иҷора гирифта дар онҳо маҳсулоти гуногунро кишту парвариш менамояд. абдурашид дар майдони 3 гектар кишти сабзиро ба роҳ монда талош дорад ки дар баробари дигар деҳқонон маҳсулоти боранҷ парваридаи хешро гирд оварда онро рӯзҳои наздик ба бозорҳои истеъмолии кишвар барорад. дар майдони 3 гектар сабзӣ кишкадагем имсол ҳосилноки нисбат ба соли гузашта имсол состара мумкин 1 гектарш 80 тонн то 90 тонна метия. ина сабзио мо шаҳри Душанбе регар харидорӣ мекунам. хуҷат нест ки худома маҳсулотро барем бифурӯшем. шояд заҳмати ҳалолу фаровонии маҳсулоти кишоварзии деҳқонону хоҷагидорон аст ки имрӯзҳо харидорон дастранҷи онҳоро аз сари замин бо нархи дастрас харидорӣ менамоянд. бо ҳамин деҳқонҳо шаҳрдома дорем. ҳамин маҳсулоти ҳамин деҳқонро мо деҳқон мақсад худаш намебара мо меем ҳамин нархи дастрас хати мегирем. зиёда 10 сол зиёд шуд ки ҳамин маҳсулоти ҳамин ноҳияи қумсангинро ба шаҳри Душанбе Ваҳдат мебарем ба нархи дастрас ба мардум мефурӯшем. воқеан ҳам истифодаи оқилонаю самарабахши ҳар як қитъаи заминро дар ноҳияи ҷайҳун дидан мумкин аст, зеро сокинонаш дар самти кишоварзӣ таҷрибаи корӣ дошта роҳҳои дурусти агротехникаи кишро хуб истифода мебаранд. ҳамин аст ки деҳқонони ноҳия ҳар як ваҷаб заминро самараноку оқилона истифода намуда ҳам ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд ва ҳам дар мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти кишоварзии маҳаллӣ дар бозорҳои истеъмолӣ мусоидат менамоянд. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи ҷайҳун. дар ноҳияи Тоҷикобод ки асли парвариши картошка дар мамлакат дониста мешавад, ҷамъоварии ҳосили нони дуюм бомаро идома дорад. дар мавсими ҷорӣ кишоварзон саъй доранд ки сари вақт ва беталаф ҳосили дар саҳробударо ғунучин карда дар фаровонии бозори истеъмолӣ ҳиссагузорӣ кунанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. рафти ҷамъоварии ҳосили имсола нишон медиҳад ки заҳмати имсолаи кишоварзон натиҷаи дилхоҳ ба бор овардааст. имрӯзҳо хоҷагидорон аз обу ҳавои мусоид истифода бурда баҳри беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили боранҷ ба даст омада заҳмат мекашанд. ноҳияи Тоҷикобод аз минтақаҳои кӯҳсори кишвар буда тибқи иттилои масъулин иқлими ин ҷо барои парвариши картошка мусоид буда ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмии хушсифат ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. мо имсол дар 1 гектар замин картошка шинондем. ай ҳисоби боду ҳаво картошкаи мо нақсид. зиёда ай 40 тонн картошка гирифтем. ҳамин маҳсулоти гирифтагиро барои оянда захира мекунем. як қисмша, як қисми гаша ба бозор пешниҳод мекунем. касе ки меҳнат кина роҳатша мебинем. яке аз соҳаи даромаднокии аҳолӣ дар ноҳияи Тоҷикобод соҳаи картошкапарварӣ буда он ҳамчун манбаи даромаднокии аҳолӣ боиси баланд гардидани сатҳу некаҳволии сокинон гардидааст. зикр кардан зарур аст ки дар ин ноҳияи кӯҳистон сол то сол картошкапарварӣ рушд меёбад. кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар мегиранд ки ин ба фаровон шудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти худӣ мусоидат менамояд. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст идома дорад. ин тадбири муҳими фарҳангӣ то санаи 19 ноябр идома меёбад ва дар он қариб 600 нафар намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа дар ҳузури ҳакамон нерӯсанҷӣ мекунанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома.
шашумин рӯзи давраи ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст дар китобхонаи миллии Тоҷикистон дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифт ва иштирокчиён барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ рақобат намуданд. Ба андешаи холдонҳои соҳа ин озмун дар баланд бардоштани завқи китобхониву тақвияти нерӯи зеҳнӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар иқдоми муҳиму саривақтӣ мебошад. толи чанд соле ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор мегардад, шумораи дӯстдорони каломи баде меафзояду доираи онҳо васеъ мегардад. лаёқати волои китобхонию суханронии иштирокдорон ба хусус насли наврас бори дигар собит мекунад ки тоҷикон аз азал дилбохтаи каломи бадеиянд. боиси ифтихору сарбаландист ки дар ҷумҳуриямон озмунҳои зиёде баргузор мегардад ва яке аз ин озмунҳо озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст буда бо иқдоми бевоситаи пешвои муаззами миллат баргузор мегардад. мо ҷавонону наврасони даврони соҳиби истиқлол шукронаи тинҷию оромии кишварамонро дорем ва шукрона аз он дорем ки дар чунин кишвари биҳиштосо зиндагӣ мекунем. иштирок дар чунин озмунҳо ва рӯй ба китоб овардан барои ояндаи давлату миллат басо манфиатбахш хоҳад буд, чунки бузургони мо аз даврони қадим рӯй ба китоб оварданд ва бо асарҳои панду ахлоқияшон дунёро тасхир карданд. соли севум аст ки ман дар ин озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок меварзам. ҳама бо умед меоянд ба ин озмун, аммо беҳтаринҳо ғолиб меоянд ва ман ҳам умед дорам ки дар ин озмун бо сари баланд бармегардам. сафои қалбу имону савоб аст, калиди донишу ҳамфатҳи боб аст, ба конову ба доноён хитоб аст, ҷаҳони маърифатро офтоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. иштирокчии соли чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст мебошам. аз рӯи номинатсияи сеюм خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک. مقصد از برگزارکنی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است. این پیش از همه بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های سخنور و سخندان، تقویت بخشیدن نیروی ذهنی و باز داشتن از هر گونه ظهورات نامطلوب باشد و برای همین مینداری سمیخش را به پیشوای معظم ملت میرسونم که برای ما چون این آزمون ها راه اندازی نمودند تا ما سویه دانش خود را بسنجیم. هر سالی که من اشتراک در این آزمون اشتراک کردم، این کتاب برای من یک مهمیت خیلی، برای من یک دنیای خیلی بله دنیای روشن رو برای من باز نمود تا من روی درست زندگی رو برای خود انتخاب نمایم. Туда, где летучий билет гора, туда, где снежные мосты края, туда, где гуляем. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аз баёнгари он аст ки имрӯз дар ҷомеаи тоҷикистон доираи васеъи мардум ба мутолиаи китоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, новобаста ба синну сол барои хондану азбар намудани мероси адабиву илмӣ ва бо ин роҳ мусоидат дар ташаккули маънавиёт, тафаккури бадеӣ ва завқи зебоишиносии хеш саҳм мегузоранд. гуфтанд ба маврид аст ки рафти даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз тарафи аъзои комиссия таҳти назорат қарор дошта, ҳамзамон ба хотири таъмини пурраи шаффофият, пешгирӣ аз ҳолатҳои баҳогузории ғайримеъёрӣ ва қонеъ гардонидани дархости иштирокчиён, ҷараёни даври ниҳоии озмун пурра ба навор гирифта мешавад. ҷои зикр аст ки ба даври ниҳоии озмун имсол 574 нафар довталаб аз вилояти Суғд, вилояти Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе роҳ ёфтанд. даври ниҳоии озмун то рӯзи 19 ноябр идома мекунад ва маросими ҷамъбастии он 23 ноябр дар назар дошта шудааст. масъалаи норасоии муассисаҳои томактабӣ дар низоми маорифи мамлакат аз проблемаҳои калидӣ дониста мешавад. ҷиҳати рафъи ин ҳолат дар тамоми шаҳру ноҳияҳо чораҷӯйҳои амалӣ ба роҳ монда шудааст. бобати ҳалли ин мушкилот дар ноҳияи Тоҷикобод ҳам корбарӣ ҷараён дорад, мегӯянд ҳамкорони мо.
айни замон дар ноҳияи тоҷикобод ҳамагӣ як адад муассисаи томактабии кӯдакистони парасту бо фарогири 120 нафар кӯдакон фаъолият дорад. аксари кормандони онро занону бонувон ташкил менамояд ки амалрӯза ба парастдорӣ ва тарбияи кӯдакон дар ин муассиса машғул ҳастанд. кӯдакистони мазкур дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд гардида дар бинои мазкур барои таълиму тарбия ва фароғати кӯдакон майдончаҳои бозӣ, синфхонаҳои таълимӣ, машғулиятгоҳҳо ва ошхона ва дигар шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар кӯдакистони мо 6 гурӯҳ фаъолият дорад, аз гурӯҳи омодагӣ ба мактаб сар карда то гурӯҳи хурдсолон. имсол дар кӯдакистони мо аз моҳи сентябр забони англисӣ кушода шуд. ба кӯдакон забони англисиро бар иловаи забони русӣ бо забони англисӣ кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ба забони англисӣ. инчунин мо мехоҳем кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ба роҳи рост ҳидоят кардан онҳоро мо ҳидоят мекунем. имсол муассисаи мо барои зимистонгузарони пурра омода аст. захираи ангишт ва ҳезум пурра ҳамаш тайёр аст. барои зимистонгузаронӣ мо омода ҳастем. печҳо ҳама дар ҳамаи гурӯҳҳо тайёр аст. албатта ноҳияи тоҷикобод аҳолияш бисёр аст. мо мехоҳем ки дар ҳар як ҷамоат ақаллан як кӯдакистон вуҷуд дошта бошад, чунки кӯдакон бисёр ҳама талабгор ҳастанд ба кӯдакистонҳо. агар дар ҷамоатҳо кӯдакистонҳо бунёд мешуданд бисёр хуб мешуд. ҳарчанд муассисаи томактабии мазкур фаъолияти мунтазам дошта бошад, вале талаботи роҳафзуни аҳолии ноҳияро пурра қонеъ гардонида наметавонад. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 بر رشد مؤسسه‌های تا مکتبی در محل دقت خاصه داده شده. تصمیم گرفته شده است که در شهر و دهات باغچه کودکستان‌های نو بنیاد یابند. شماره اهالی ناحیه عین زمان زیاده از 53,000 تشکیل داده. حدود معمولی آن از 5 جماعت عبارت است. ولی متاسفانه بغیر از کودکستان پرستو در دیگر جماعت‌های دهات یگان مؤسسه تا مکتبی موجود نیستند. هرچند طبق برنامه مذکور همه ساله در دیگر محل‌های اهالی نشین می‌باید بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی نو به راه مانده شود، ولی تا هنوز این مسئله راه حل خود را نیافته است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد با مقصد اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره رشد دادن مؤسسه‌های تا مکتبی یک قطار تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده ایستاده است. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد دو مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 200 نفر کودکان به نقشه گرفته شده است که در سال 2025 ساختمانشان ادامه داده می شود. طبق معلومات شعبه معارف از سبب موجود نبودن مبلغ‌های ضروری همساله در اجرای با صفت برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی مشکلات به عمل می‌آید. از این سبب تصمیم گرفته شده است که در همکاری با کمیته والدین، تشکیلات‌های دهات، صاحبکاران و شریکان رشد اجرای با صفت برنامه تامین کرده شده نارسایی‌های ساحه در این سمت منتظم اصلاح و برطرف کرده شوند. شام امروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی فستیوال بین‌المللی رقص ما را متحد می‌کند آغاز شد. امسال در فستیوال انسامبل‌های رقصی 5 دولت جهان تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و مولداوا هنرنمایی می‌نمایند. همکاران ما در همین خصوص شرح بیشتر دارند. همین رقص گلدخترانی انسامبل زیبا با فستیوال بین‌المللی رقص ما را متحد می نماید آغاز بخشید. نمره هنری نغاره بزم نام داشته موسیقی